بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 147 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ومنہا انہو یلزم الدور فی مرحلت وصول التکلیف سے لے کر وثمرت ھذا البحث تظہر تک۔ گزشتہ درس میں ہماری بحث چل رہی تھی، اسی کا تسلسل ہے۔ گزشتہ درس میں ہماری بحث اس بارے میں چل رہی تھی کہ کاتب الحکم کو اخذ کرنا موضوع حکم کے اندر اس کے مراحل و مراتب 4 تھے، جن میں سے پہلے مرحلے یعنی علم بالحکم کو اخذ کرنا خود موضوع کے اندر، اس کے بارے میں ہمارے بحث چل رہی تھی، جس میں سے پھر اس کی 2 صورتیں ہوئی، مصیب اور غیر مصیب والی صورتیں۔ غیر مصیب والی فرمایا انہوں نے کہا کہ یہ اگر ہم اس کے محال ہونے کو ثابت کریں تو محال ہونے کے پر بھی استدلال کیے گئے ہیں۔ ایک اس کا استدلال بیان ہو گیا گزشتہ درس میں، آج اس کے بقایا حصے کی تبیین کی جائے گی، یعنی دوسرا اس کے محال ہونے کا استدلال کیا جائے گا۔ اس کے بعد یعنی دوسرے کے استدلال کے بعد محقق نائینی کے نظریے کو 2 صورتوں میں اولا و ثانیہ کے صورت میں پیش کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کا ملاحظہ فرمائیں۔ وَمِنْهَا، ان وجوہ استحالہ میں سے ایک یہ کہ انہو یلزم الدور فی مرحلت وصول تکلیف ہے۔ طلاب عزیز کے پہلے میں بھی دور تھا، وہ جس میں دور کی وضاحت بیان ہو گئی۔ اب اس میں فرما رہے ہیں کہ دور لازم آ رہا ہے اس صورت میں جب تکلیف مکلف تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم اس کے خلاصے کو بیان کریں، دور کے خلاصے کو تو یوں ہے، علم بحکم شرعی کو اخذ کرنا موضوع کے اندر، اس سے دور لازم آ رہا ہے اس صورت میں جب تکلیف پہنچ چکی ہو اور اس تکلیف کے بارے میں مکلف کو علم ہو، کیونکہ حکم شرعی اگر موضوع پر موقوف ہوگا تو علم بثبوت حکم شرعی موقوف ہوگا یقین علم بے موضوع پر۔ بس جس کو حکم شرعی کے موجود ہونے کا علم نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا کہ حکم شرعی موجود ہے یا نہیں، تو ہرگز حکم شرعی کے ثابت ہونے سے آگاہ نہیں ہوگا۔ جس آدمی کو یہ علم نہ ہو کہ اس کے سامنے یہ چیز مائع ہے، وہ شراب ہے، اس یہ پتہ نہیں، تو اسے حرمت شراب کا علم یقیناً نہیں ہوگا۔ وہ اسے چونکہ اصل چیز کا شراب کا پتہ نہیں، تو حرمت تو شراب ثابت ہونے کے بعد کا مرحلہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں دور یوں ہے، علم بے حکم شرعی موقوف ہے علم بے حکم شرعی پر۔ وضاحت دیکھیے، لأن العلم بكل تکلیف یتوقف علی العلم بتحقق موضوعہ۔ کسی بھی تکلیف کے بارے میں علم یقین، فرض کی نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں موقوف ہے اس بات پر کہ جب اس کے موضوع کے بارے میں یقین ہونا ثابت ہو، جب اس کے موضوع کے بارے میں علم ہو، یعنی حکم کے بارے میں علم، حکم کے بارے میں یقین ہو قاطع، تب ہو سکتا ہے جب اس کے موضوع کے بارے میں ہمیں یقین ہو۔ اچھا، یہ کیوں موقوف ہے؟ چونکہ موضوع بے منزل علت ہے، حکم و تقریب بے منزل معلول ہے، معلول سے قابل علت کو ہونا ضروری ہے، اس لیے وہ موضوع حسب الفرض هو العلم به، اور اس کا موضوع ہمارے فرض کے مطابق یہ کہ علم بے موضوع ہو، فیکون العلم بتکلیف متوقف علم بالعلم بتکلیف۔ اس پہ غور فرمائیے گا کہ نتیجے میں تکلیف کے بارے میں، حکم کے بارے میں قطع و یقین و علم موقوف ہے اس بات پر کہ جب علم بے تکلیف کے بارے میں ہمیں یقین ہو،
वल बिल नफ्सुल इल्म, और ये जो इल्म बे इल्म तकलीफ है ये खुद इल्म है, ये जुदागाना दो चीजें नहीं है। क्यों? अच्छा जुदागाना क्यों? चूंकि इल्म बसीत है, लेकिन इल्म ला यअलमु बिइल्मिन ज़ाइदिन ला युअलमु बिइल्मिन ज़ाइद, चूंकि इल्म इजाफी इल्म के जरिए से नहीं जाना गया, बल वो मालूम बिइल्मिन हुजूरी लिहुजूरी लदन नफ्स मुबाशरत, चूंकि ये इल्म हुजूरी है जो कि जिसके बारे में विजदानन शख्स जिसके पास इल्म है वो जानता है। वहाज़ा यंतज तवक्कुफ़ुल इल्म अला नफ्सी, इससे लाजिम आता है कि तवक्कुफ़ इल्म मौकूफ़ हो इल्म पर, इल्म यानी इल्म बे हुक्म शरी मौकूफ़ हो इल्म बे हुक्म शरी पर। इल्ला, इधर से फरमाते हैं लेकिन अन्न कुल्ल हाज़ा इन्नमा यरिदु इज़ा उख़िज़ल इल्म बिल मजऊल फ़ी मौज़ूअ, एक वर्दा कैद इल्म कातब ये जो जाइल के साथ करा दिया जा रहा है, दूसरे मजऊल के साथ, और जाइल मजऊल का चंदीन बार फर्क बयान हो चुका है। ये लेक सिवाय ये कि ये तमाम चीजें आए जब इल्म को बतौर कैद अख्ज़ किया जाए, माफ कीजिएगा, जब इल्म बिल मजऊल, मजऊल के बारे में जो इल्म है उसको कैद किया अख्ज़ किया जाए, फिर मौजू इसके मौजू में वला यत्तजहु इज़ा उख़िज़ इल्म बिल जाल, हाँ ये तमाम सूरत नहीं आती उस सूरत में अगर इल्म बिल जाल को आप बतौर कैद मौजूल मजूल के मौजू में नहीं हो सकते। फ़बिइम्कान मौला, बस नती मौला के लिए मुमकिन है कि तवस्सल इलल मक़सूद, अपने मकसूद तक अपनी मुराद तक पहुंचे बितक़यीद मजूल बिल इल्म बिल जाल, कि वह मजऊल को मुक़य्यद करे इल्म बिल जाल के साथ, कि जब जाल के बारे में इल्म है, जब जाल यानी हुक्म के बारे में जब इल्म हो। वह अम्मा मन लम याखुद हाज़ल मखलस बिअैन इत्तिबा, अगर इस राह हल को बयान अक्स नहीं करता इसी लिहाज से, तो कल मुहक्किकीन जिस तरह मुहक्किकीन ने अक्स नहीं किया, फ़क़द वक़अ फ़ी हैरत मिन नाहियतैन, तो दो लिहाज से परेशानी, दो लिहाज से निगरानी का सबब है। अल-ऊला, पहली सूरत, अन्नहु कैफ़ तवस्सलु शारिउ इला तख़सीसिल हुक्म बिल इल्म बिही इज़ा कान तक़यीदुल मज़कूर मुस्तहिलन, ये इस्तिफ़हाम इनकारी है, यानी कैसे नहीं हो सकता कि शारे पहुंचे इस नतीजे तक के हुक्म को मखसूस करे, यानी हुक्म उसके लिए जो हुक्म से आगाह हो, अलबत्ता जो आगाह नहीं है जाहिल है हुक्म से उसके बारे में, ये कैसे नहीं हो सकता। कब? जब ये जिक्र शुदा कैद महाल है। असानी, दूसरा, अन्नो इज़ा इस्तहाल तक़यीदो इस्तहाल इतलाको, तो लाभ किराम अजीज आगाज़ीन किताब में ये बयान हो चुका है, आगाज़ीन मबाहिस में, कि इतलाक व तक़यीद के दरमियान में तूल तफसील के साथ इख्तलाफी मबाहिस से ये नतीजा निकला कि मलका व अदम मलका का तकाबुल पाया जाता है, यानी तक़यीद वहां पे आ सकती है जहाँ इतलाक की गुंजाइश हो, इतलाक वहां जहाँ तक़यीद की गुंजाइश हो। जब अगर तक़यीद महाल है, यानी इल्म बे हुक्म की कैद आप नहीं लगा सकते मौजू के अंदर, तो इस्तिहाल इतलाक, इतलाक भी महाल है, बिना अला मुख्तार बिना रखते हुए उस इख्तियार शुदा नजरिए मुसन्निफ की बिना पर के मिन अन्न तकाबुला बैनल इतलाक व तक़यीद सुबूतियैन तकाबुल अल मलकते तकाबुल अदम अल मलकते, के इतलाक को तक़यीद सबूती के दरमियान अलबत्ता जो सबूती हैं दोनों इनके मलका व अदम मलकत है। इतलाक अदम तक़यीद है, इतलाक अदम तक़यीद है और मलका तक़यीद है। वहाज़ा यानी अन्नल जअल शरई यबका मुहमल, जाली शरी हुक्म शरी बाकी रहता है मुहमल, यानी क्या? बिला तक़यीद मलतन, यानी ना उसमें कैद है ना कैद, क्योंकि तक़यीद महाल है तो इतलाक भी महाल है। तो जब ऐसे फ़कैफ़ युरफ़अ हाज़ल इहमाल, इस जाल के इस इहमाल को कैसे दूर किया जा सकता है जिससे ना तक़यीद समझ में आ रही है ना इतलाक। वही तअय्युन फ़िल मुतलक़ तारतन व फ़िल मुक़य्यद उख़रा, और कैसे मुअय्यन किया जा सकता है एक मरतबा में इहमाल को मुतलक़ के अंदर, दूसरे में मुक़य्यद, कैसे मुअय्यन होगा। वक़द हल्ल रहमहुल्लाह ज़ालिका, मुहक़्क़िक़ नाइनी ने
حل پیش کیا کہ بے افتراض جعل انسان، یعنی ایک جعل اولی فرض کرے، مولا کہتا ہے کہ صلی یا اقیم الصلاۃ، یہ پھر کہتا ہے کہ ان علمت، یا ہاں ان علمت بالجعل الاولی، یعنی وہی جو جعل اولی ہوا جس میں اقیم الصلاۃ کہا گیا. جعل يتكفل اثبات نفس الحكم العالم بالجعل الاول خاصتا اذا اريد تقييده. تو یہ ذمہ دار ہے کہ خود حکم کو ثابت کر سکے اس کے لیے جو حکم سے آگاہ ہے جعل اولی کے ذریعے سے فقط، کب؟ جب تقیید کا، قید کا ارادہ کیا جائے. ولی مکلف مطلق، مکلف کے لیے مطلقاً ثابت ہوگا من حیث علم بالجعل الاول، چونکہ مکلف جعل اول کے بارے میں علم رکھتا ہے، وہ جہلی جہل رکھتا ہے. ان ارید الاطلاق، اگر اطلاق ارادہ کیا جائے، وہ بذالک تتحقق نتیجۃ تقیید الاطلاق، اور یہیں سے تقیید الاطلاق کا نتیجہ سامنے آتا ہے. وَإِنَّمَا نَعْبِرُ مِن نَتِیجہ، ہم نتیجہ کہتے ہیں اس کو، لا بہا، نتیجے سے تعبیر ہم کرتے ہیں، خود اسی سے نہیں کہتے، نتیجہ نہیں. کیوں؟ لأن ذالک لم يحصل بالجعل الاول المہمل، چونکہ ہم نے اطلاع پیدا نہیں کی ہے اس جعل اول پر جو محمل ہے، یعنی بدون تقید، بدون اطلاق، بلکہ انما عوض من اطلاق و تقید بجعل انسان الوجه المذکور ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ اطلاق و تقید کے عوض میں ہے، جعل ثانی کے ذریعے سے، یعنی جعل ثانی میں، جعل اول میں جو نہ اطلاق نہ تقید اس کے بدلے میں جعل ثانی میں ہے. ولا تعویض المذکور محظور تقید والاطلاق فی نفس الجعل الاول. اچھا، یہ جو عوض کرا دیا گیا جس کو ذکر کیا گیا، اس سے نہ قید ہونے تقید کا اشکال لازم آتا ہے، نہ اطلاق کا اشکال لازم آتا ہے جعل اول میں. کیوں اشکال لازم نہیں آتا؟ لأن العلم بالحکم الاول، حکم اول یعنی جعل اول کے بارے میں جب یقین اخذ قیدا فی الحکم الثانی، وہ بطور قید اخذ کیا گیا حکم ثانی میں، یعنی حکم ثانی اذا علم بالجعل الاول، یہ مولا سے کہتے تو لا فی نفسی، خود حکم اول کے اندر نہیں اخذ کیا گیا تو فلا دور، یہ دور لازم نہیں آ رہا. ہاں اگر اول میں ہی اخذ کیا جاتا تو پھر دور لازم آ رہا تھا. من نظر ان الجعل، اور نگاہ کرتے اس کے دونوں جعل اول جعل ثانی قد نشأ من غرض واحد، ایک ہی مقصد پیدا ہو جائیں. ولاجل ملاک فارد کان تقید فی الثانی منہما فی قوت تقید فی الاول. اچھا، چونکہ دونوں کا ملاک معیار جداگانہ ہے، اس لیے دوسرے میں، دو جعل میں سے دوسرے میں جو تقید ہے وہ پہلے کے حکم میں ہے. ولہذا عبر عن الثانی بمتمم الجعل الاول، تعبیر کیا گیا ہے ثانی جعل سے، دوسری جعل سے جعل اول کے کا تتمہ. وَيُرَدُّ عَلَيْهِ، شیخ ثانی فرماتے اس پر اشکال کیا گیا ہے اس طرح سے کہ انہو ان ارید تقید الحکم فی الجعل الثانی بالعلم بالجعل الاول، اگر ارادہ یہ ہے اس سے کہ حکم کو مقید کیا جا رہا ہے جعل ثانی میں، اس کے ساتھ مقید کیا جا رہا ہے کہ جب آپ کو جعل اول کے بارے میں یقین و علم ہو تو فہذا تقید ممکن، جعل اول کے بارے میں ممکن ہے کما عرفت، جس طرح آپ جانے. لیکن وَإِنْ أَرَادَ تَقْيِيدُ الْحُكْمِ فِي الْجَعْلِ الثَّانِي بِالْعِلْمِ بِفِعْلِيَّةِ الْمَجْعُولِ فِي الْجَعْلِ الْأَوَّلِ الْمُهْمَلِ، اور اگر یہ ارادہ ہے کہ آپ حکم کو آپ مقید کرتے ہیں جعل ثانی میں، مقید کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اس علم و یقین کے ساتھ کہ مجعول منجزیت رکھتا ہے، مجعول فعلیت رکھتا ہے جعل اول محمل میں، جعل اول محمل یعنی جس میں نہ اطلاق نہ تقید ہے، تو فہذا غیر مقبول، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ لأنه يفترض، فرض یہ کیا گیا کہ ان فعلیت المجعول بالجعل الثانی فرع العلم بفعلیت المجعول بالجعل الاول المحمل. چونکہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مجعول کا بالفعل ہونا جعل ثانی کے ذریعے سے، یہ فرع ہے اس بات کا کہ جعل اول جو محمل ہے اس کا مجعول بالفعل ہو، تب مجعول ثانی بالفعل ہوگا. وہی نہ تسالو، اس وقت ہم سوال پوچھتے ہیں کہ ان المجعول بالجعل المحمل، یعنی جعل اول، وہ مجعول جو جعل محمل کے جعل اول بدون اطلاق و تقید کے ذریعے سے، حل ترتبط فعلیت بالعلم به او لا، آیا اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ اس کی فعلیت کے بارے میں علم و یقین ہو، یہ شرط ہے، تعلق رکھتا ہے اس کے ساتھ یا نہیں رکھتا. فعل الاول، اگر اس کے ساتھ علم بے یقین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے،
फ़अल अल-अव्वल यऊद अल-महज़ूर, वो यानी महल होने वाला इश्काल लाजिम आता है पहली सूरत में। वो क्या है? वो तवक्कुफ़ शै अल इल्म बिही, ने एक शय मौकूफ़ हो इस बात पर कि जब उसके बारे में इल्म यकीन हो, और इसके बारे में हम बयान करके ये महल है। वालसानी दूसरी सूरत में बारे में अगर नहीं है इल्म यल्ज़िम खुल खिलाफ लाजिम आ रहा है, वो अन यकून अल जअल मुहम्मल लज़ी ला इतलाक फ़ीह मुतलकन, और वो जअल मुहम्मल जिसमें इतलाक नहीं है वो मुतलक लाजिम आ रहा है, ये खिलाफ फ़र्ज है। जबकि जाल मुहम्मल का नतीजा ये कि ना इतलाक है ना तकीद है, तो इससे लाजिम आ रहा है मुतलक है। फिर मुतलक कैसे साहब? ये खिलाफ फ़र्ज हो गया। लिअन्न सबूतहु मजऊलन, लिअन्न सबूत मजऊलिही बिदून तवक्कुफ़ अल क़ैद हुवा मअना अल इतलाक, चूंकि इसके मजऊल को साबित होना बगैर इसके कि मजऊल कैद पर मौकूफ हो, यही इतलाक का माना है। यही है कि इससे साबित हो रहा है कि ये इतलाक है, और ये फिर इतलाक कैसे? ये इतलाक साबित होना खिलाफ फ़र्ज है। फ़र्ज मुहम्मल है और आप इतलाक को साबित कर रहे हैं। तो अल्लाह के नाम अजीज़, आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।